sound today. I've got my headphones on. Selamat pagi, seperti biasa hari Sabtu. Terima kasih untuk semua peserta yang sudah mendaftarkan dirinya untuk ikut IF Talks pagi hari ini. Saya rasa ini suaranya double ya kalau nggak salah. Teman-teman boleh dibantu peserta kalau suaranya double atau ya? Suaranya double teman-teman. Is your microphone mute already? Check. My Zoom, yeah, muted. Maybe try now. How about now, guys? Coba lagi ya. Teman-teman masih dengar suaranya double atau enggak nih kira-kira? Iris. Oh, double. Oke. Oke, cek. Kita coba ya. Kayaknya sudah deh. Oh, masih double ya ini ya. Ini saya sambil menyampaikan sesuatu ya mungkin ya sama teman-teman kalau misalnya teman-teman masih ya kita coba perbaiki dulu ya teman-teman ya. Cek. Cek. Oke, kita coba lagi ya teman-teman ya. Oke, rasanya udah enggak? Udah. Is that fix? It's good now. Okay, thank you everyone. Oh no, I don't think so. Yeah, so it's kind of feedback voice. Jadi ketika aku ngomong, suaranya keulang. Let me try and plug it unless it's this. I mean, it shouldn't be, but any better? Ya, kita sambil coba pelan-pelan aja mungkin ya. Enggak, udah. Oke. Oke. Kita mulai pelan-pelan ya kalau gitu ya, teman-teman ya. Feedback 2 kali kok. But it's okay. Kita coba sambil jalan ya, sambil kita lihat improving-nya seperti apa. But again, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyempatkan datang pagi hari ini. Sudah menyempatkan daftar juga seperti biasa.
Hari Sabtu, seperti yang teman-teman ketahui, pagi hari ini kita akan mulai mengadakan kegiatan Chit Chat with a Native dengan Mr. Ashley juga pagi hari ini. Nah, untuk kegiatan yang lebih interaktif lagi, seperti biasa, kami mempersilahkan teman-teman untuk menyalakan semua kameranya supaya kegiatannya bisa lebih interaktif lagi. Tapi nanti untuk mikrofonnya teman-teman, kita akan mute untuk sementara waktu. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman punya pertanyaan yang mau disampaikan dan ada sesuatu yang mau ditanyakan langsung ke Mr. Ashley, teman-teman bisa langsung menyampaikan pertanyaannya melalui kolom chat box. Oke, nanti kita akan bacakan di sesi-sesi tertentu dan kita akan langsung diskusikan dengan Mr. Ashley tentunya. Dan seperti biasa, kalau misalnya teman-teman kemarin sudah sempat terima undangan bahwa nanti di akhir acara kita akan ada kuis. Dengan hadiah spesial juga untuk teman-teman. Jadi harapannya teman-teman bisa stay sampai acaranya selesai supaya teman-teman juga bisa berkesempatan untuk mendapatkan hadiah langsung dari kita. Nanti kita akan undi di akhir acara, plus nanti jangan khawatir, kita juga akan kasih tahu ke teman-teman semua bagaimana teman-teman bisa mendapatkan materi pagi hari ini untuk bisa dipelajari di rumah. Tapi sebelum itu, seperti biasa, dari aku mau mencoba menyampaikan. Oke, suaranya masih double ya, sepertinya ya sama teman-teman ya. Ini kita sambil benerkan sedikit ya. How about, can we switch to maybe using our laptop mics and just do it that way? Yeah. So, can we bring the music Coba up a mungkin second? ya. Dimatikan aja. Let sekarang gimana? Kira-kira sudah bisa mendengar suaranya dengan jelas atau? Okay, everyone, how about now? Can you hear me speaking clearly? Is there still an echo? Can you hear me now? Oh, yes, we have a hand up from Miss Siti Nazifa. Yes, Siti Nazifa, how can we help? Okay, How long this meeting ends? Oh, this meeting is about 60 minutes. Yeah, 1 hour today, Siti. You're welcome. Okay. But yeah, I think there's still a delay, unfortunately. So should we maybe just take 5 minutes, bring the music back up and see if we can change our setup? Yeah. Okay, so guys, bear with us for 5 minutes. Maybe Miss Yuli, can you bring the, or Jamas, bring the music back up and we'll try to solve the issue. Give us 5 minutes, guys. And I'll be here on the chat box, okay?
Okay. I think everyone in this room already got the link to move to YouTube. Jadi untuk semua teman-teman yang sudah hadir pagi hari ini, kami mohon maaf untuk kendala teknis yang sedang kami alami. Sepertinya kendalanya ini terjadi oleh Zoom-nya sendiri. Jadi tadi kita sudah coba ganti mikrofonnya dengan mikrofon dari masing-masing laptopnya kita, tapi suaranya masih echoing. Jadi teman-teman bisa pindah ke YouTube ya, teman-teman ya. Linknya sudah aku bantu di kolom chat box. Teman-teman bisa langsung move ke YouTube. Kita langsung mulai kegiatannya dengan Mr. Ashley supaya tidak berlama-lama lagi, oke? Sampai ketemu di YouTube ya, teman-teman ya. Okay, while they're moving from here to YouTube, Mr. Farid, maybe I can ask you, what did you have for breakfast today? I said I want some nasi kuning. Did you have breakfast today, Mr. Farid? Sorry, Mr. Ashley. Sudah sarapan? Sudah dong. Sudah. Makan apa ya, Mas Farid? Saya pagi ini makan nasi pecel, Mr. Ashley. Nasi pecel? Nasi pecel, yeah. Oh, nasi pecel, I see. Actually, I don't like nasi pecel. Why? Why is it like that? I don't like peanuts. Oh, you don't like peanuts. I don't like the saus kacang. Why? Just don't like? Well, yeah, since I was a child, I've always not liked peanuts. Peanut butter, peanut sauce. Yeah, I don't really like peanuts. So for me, nasi pecel, I don't. But I was just saying to the participants that I really want some nasi kuning today. Maybe Mr. Farid, can you make nasi kuning? Me Yeah. making nasi kuning? Yeah. Don't think so. Why not? But I can make some green rice for you. Green rice. Nasi hijau. Nasi hijau. Okay. Yeah, that sounds good. When can I expect it? Maybe in an hour's time? Sure. Sure. All right. Okay. Okay. How many participants we already have at YouTube? In YouTube? 57. 57. Okay. I think we can start, Mr. Ashley. So because some of our participants already moved to YouTube, but some of them still stay in our Zoom. It's okay. Maybe you can remind us the new ones to move to YouTube. So we've had a few more people join. Yep, sure. Again, teman-teman akan mengalami kendala teknis untuk teman-teman yang sedang berada di Zoom karena sepertinya Zoom-nya voice-nya echoing. Jadi kalau misalnya teman-teman mendengar sesuatu yang tidak beres melalui Zoom, teman-teman bisa pindah ke YouTube ya. Di situ sudah dibantu sama Vano juga di situ. Sudah ada Bu Ana juga yang sudah bantu supaya teman-teman bisa pindah ke YouTube. Nah, sembari menunggu teman-teman bisa moving ke YouTube, aku juga mau menyampaikan beberapa hal sebelum kita masuk ke materinya Mr. Ashley. Pagi hari ini, IF Talks terakhir tahun ini, teman-teman. Jadi nanti kita akan ketemu lagi di tahun depan. Seperti biasa, semua peserta dan teman-teman yang hadir pagi hari ini, baik di Zoom maupun di YouTube, teman-teman memiliki kesempatan yang sama untuk bisa konsultasi secara gratis dengan IF Teacher. Nah, kalau misalnya teman-teman di sini ada yang belum bergabung sama IF, tapi pengen tahu nih kemampuan bahasa Inggrisnya seperti apa, teman-teman bisa langsung ikut konsultasi secara gratis untuk cek kira-kira kemampuan grammar atau bahasa Inggrisnya teman-teman ini yang kurang ada di mana. Kira-kira antara grammar atau speaking-nya nih. Nah, kalau misalnya teman-teman mau cek, teman-teman bisa langsung submit namanya melalui WhatsApp di 0822 2000 dengan klik nama, spasi usia. Nanti teman-teman bisa kirim melalui WhatsApp di 0822 2000. Nanti akan ada tim dari course consultant kita yang akan menghubungi teman-teman untuk kemudian dijadwalkan dan mengikuti tes kemampuan bahasa Inggris gratisnya supaya teman-teman tahu nih kira-kira dari grammar atau speaking-nya yang kurang. Oke, nah seperti yang sudah aku informasikan tadi di awal bahwa nanti di akhir acara akan ada quiz. Jadi untuk teman-teman yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube jangan khawatir. Nanti teman-teman akan kita kasih linknya melalui kolom chat box-nya Zoom maupun YouTube. Nanti akan dibantu oleh tim supaya teman-teman bisa akses. Plus materi hari ini teman-teman nanti juga akan bisa download di akhir acara. Jadi teman-teman jangan kemana-mana dulu karena nanti kita akan langsung undi untuk hadiahnya. Oke? So Mr. Ashley, Yes, Farid. I think we're ready. We're ready. Okay, guys. For today's material from you. Perfect. Okay, so thank you, Mr. Farid. So today, our topic is Chit Chat with a native. Okay, and Chit Chat is, what do you think Chit Chat is, Mr. Farid? Chit Chat is having conversations between one to another. Oh, very good. You're like a dictionary today, huh? So yeah, Chit Chat
like having small talk with someone. And we're going to show you today how to start conversation with someone new, and maybe phrases you can use and topics you can talk about. Oke. Jadi kalau misalnya chat disinggung sedikit sama Mr. Ashley, kalau misalnya kita lagi mau ngobrol, kayak misalnya aku sekarang sama Mr. Ashley, we having a chit chat, a bit of chit chat before we start the material. That's right, great. Now, before we start, I'd also like to remind everyone, if you would like to see some other topics, so sometimes we get feedback, talk about grammar, talk about speaking, about listening. We have loads of material already from previous topics at our link tree. So if you go to link tree, EF Surabaya videos, you can see lots of our content from before. Yap, oke. Karena tadi 1 tahun terakhir kita sudah punya banyak sekali materi yang sudah teman-teman ikuti, mulai dari grammar, speaking, terus reading, if I'm not mistaken, terus kalau TOEFL itu juga pernah di beberapa tahun yang lalu. Parenting, ya, parenting tips dan lain sebagainya, itu teman-teman nanti bisa akses di YouTube-nya IF Surabaya atau melalui link yang di situ juga sudah ada. Nanti teman-teman bisa langsung akses kira-kira video mana yang mau teman-teman tonton. Oke? Great. So first, a little game to start us off called Guess the Sentence. Okay, so we've got a picture here, and I'm going to reveal some of the letters. Now, if you're in the chat box either here or on YouTube, try to guess what you think the sentence is, okay? So you can type your answer in the chat box or in YouTube, Mr. Barry. Oke, ini sepertinya kondisi sounds di Zoom sudah mulai normal ya ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau stay di Zoom nggak apa-apa, mau pindah ke YouTube juga boleh. Nah ini sekarang kita sama Mr. Ashley mau coba sedikit pemanasan. Kita mau coba tebak kira-kira kalimatnya apa nih yang ada di gambarnya Mr. Ashley. Yang ada di YouTube sama yang ada di Zoom boleh sama-sama nebak ya. Kira-kira yang dimaksud sama Mr. Ashley seperti apa? Okay, guys, so I'm starting to reveal the letters. If you know what the answer is, maybe try putting the answer in the chat box, guys. Any ideas? I mean, Mr. Farad, do you have any ideas what it could be? It's a lovely sunny day. It's a lovely sunny day. Yes, think. and I think Shafa Aula Latifa, correct, well done. It's a lovely sunny day. Well done. Okay. Right, guys, let's try another one here. Okay. It's got a picture of the world. So let's start revealing some letters and see if you can guess. W and E and A. O. It's a question. Okay. So if you have any ideas, put it in the chat box here or on YouTube. YouTube. Okay, we try to guess. Any ideas, guys? It's a question. Where are you from? There we go. Got some here from guys. Yes. Lots of them get it correct. Good job. Where are you from? Well done, everyone. Good job. Okay. Let's try one more. Okay. What is this? A Squid Game. Oh, it's the Squid Game. Okay. So we've got part Squid Game here. Now, what about before that? Let's see. We've got the Squid Game. Have you seen? Yeah, well done. Have Have you you seen seen Squid Squid Game? Well done. Lots of you getting that correct. Well done, guys. Yes. All right. Good job, everyone. So there's a reason we've chosen those questions, and they will come up again in a minute. Okay. So let's go to our next slide. So starting a conversation with someone. So starting a chit chat with someone new or someone maybe you've just met, Mr. Farad. Oke, jadi kalau ini kita mau mulai lagi nge-review lagi karena waktu itu kan kita sudah dengan beberapa materi terkait grammar maupun speaking nih. Nah, kali ini kita mau nge-review
gimana caranya akhirnya teman-teman supaya bisa lebih confidence lagi untuk starting a conversation with someone new. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ketemu sama orang baru, terus mau coba ngobrol pakai bahasa Inggris, kira-kira aku perlu tanya yang kayak gimana ya kira-kira kalau mau ngobrol? Yeah, so let's look at how we can do this. So one way of starting a chit chat with someone new is to talk about the weather. So particularly for people from the UK like me, we always talk about the weather. Oh, outside, oh, it's rainy today, yeah. Oh, it's very hot today. So talking about the weather is a great topic to start a conversation with someone new. Jadi ini common topik ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi ketemu sama orang baru, terus bingung nih mau mulai konversasinya seperti apa, ngobrolin masalah cuaca ini jadi topik yang paling umum diobrolin. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mulai percakapan atau lagi bingung nih ketemu sama orang atau lagi jalan bareng sama siapa terus bingung mau mulai topiknya seperti apa, biasanya mulai dengan topik cuaca. So maybe an example, say, it's so hot today, huh? Yeah, I'm melting out here, melting. So, do you know something that melts, Farah? Do you know what melting is? Berkeringat. I think so. Sweaty, right? Like sweating, yeah. So Yeah. maybe guys, can you think of something that melts? So for sweating, or maybe something. Ice cream. Ice cream melts, yes. Also other things. Ice cubes, that's right, Clifton. Ice cream, good. So melting. Oh, butter. Yes, Chester. Butter melts as well. So melting when it's really hot. Or maybe another example. It's really cold today. I know, I'm freezing. Yes. So talking about the weather, it's really hot, it's really cold, can get people to respond to you. Oke, jadi again kalau misalnya mau ngobrol, mulai obrolan nih sama satu sama lain gitu, biasanya kalau untuk masalah cuaca ini yang paling common atau yang paling sering kayak tadi misalnya panas banget ya di sini gitu. Terus tadi ada yang bahasa-bahasa yang mungkin belum teman-teman temukan sebelumnya, ya melting atau something like that gitu yang bisa teman-teman pakai gitu. Yeah, so here we're looking at different types of weather. We have maybe number 1, it's cold. Farah, what about number 2? It's cold and then it's... Actually, this one's a bit difficult. Maybe it's cool. Oh, it's cold, it's cool. What do you think next, guys? Maybe a little bit not hot, but it's warm. That's right. Yes, it's warm. Well done, guys. It's warm. And then it's... Yeah, that's right. It's hot. Good. Other weather, it's sunny, maybe it's rainy. How about number 7, guys? It's windy. Windy, yeah. Oh, yeah, Miss Judy, it's breezy. That's a good one as well. Yeah, it's windy, it's breezy. Maybe number 8, some weather we don't get in Indonesia that often, right? Yeah. Yeah, maybe it's snowing or snowy. Have you ever seen snow, Mr. Farid? Nope. Not in Indonesia, yeah? No, yeah. No. Maybe a tall mountain? Is there a tall mountain with snow in Indonesia? We have it. Oh, yeah? Yeah, in Jayapura, I think. Mount of Jayapura. Great. It's snowy. Then, yeah, number 9, we've got stormy. Good job. Number 10. What about number 10, guys? It's... Yeah, good job, Eugene, Rachel, Nabila, Titanium, Bano. It's cloudy. Very nice. Yes, it's cloudy. All right. So the weather, that's topic 1. Easy way to speak to someone. Oke, jadi ini topik pertama yang bisa digunakan sama teman-teman kalau misalnya teman-teman mau coba chit chat atau misalnya nih ntar lagi main-main ke Surabaya terus ketemu sama Mr. Ashley gitu ya. Bingung mau nyapa, "Hai Mr. Ashley," tapi setelahnya nggak tahu mau ngobrolin apa, ngobrolin masalah cuaca bisa sama Mr. Ashley. Yeah, okay. Topic 1, the weather. Let's look at topic 2. The next way to chit-chat with someone you don't know is to maybe ask some personal questions or a way to start a conversation. So if I didn't know Mr. Farid and we're waiting for maybe an interview, I want to start a chit-chat because silence is boring. Yeah. We can ask personal questions, but there's a difference between
mildly personal, so okay to speak with, and too personal, Mr. Farid. So we need to make sure questions we ask are not too personal. Oke, ini yang perlu digarisbawahi ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman akhirnya sudah mulai dapat flow-nya untuk bisa ngobrol satu sama lain dengan orang baru gitu, misalnya dengan cuaca, terus akhirnya kita kehabisan topik, mau coba ngobrolin yang lain, tanya masalah personal itu boleh. Tapi seperti yang disampaikan sama Mr. Ashley, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang terlalu personal itu juga hati-hati. Karena terkadang kalau untuk kita lagi tanya-tanya hal yang too personal ke seseorang itu bisa jadi orang tersebut merasa tersinggung atau tidak cocok dengan topik pembicaraan yang mau kita sampaikan. Jadi kalau misalnya kita mau tanya ke hal-hal yang personal, bisa lebih diperhatikan lagi. Atau mungkin selanjutnya Mr. Ashley akan kasih contohnya kira-kira apa-apa aja yang bisa ditanyakan kalau misalnya kita mau chit-chat sama orang. Yeah, okay, so let's see. For the first question, where are you from? Now, I need your feedback, guys, in the chat box. Do you think that's an okay question to ask, so mildly personal, or not okay, it's highly personal? So do you think this is okay to ask, or to start the conversation with, or not okay? Nah, ini nih. Kalau misalnya kita tanya where are you from itu mildly personal atau highly personal. Jadi itu oke atau nggak oke nih menurut teman-teman? Okay, I think everyone's saying okay. Let's take a look. Yes. Where are you from? It's okay to ask someone new where you are from. Okay, next. Have you worked here for long? What do you think, guys? Think that's okay or not okay to ask someone new? Okay, have you worked here for long? So these situations is between you and me. They're waiting for interview, and then you try to ask me. Yeah, or just speaking. Yeah, so maybe Farid is a new person here. I've never met Farid. Oh, have you worked here long? Do you think that's okay, guys? I think everyone is saying okay. Yes, you're right. A question like "Have you worked here for long?" Is a fine question to ask at the start. Oke, ini nggak apa-apa ya. Ini masih dalam batas normal nih kalau misalnya teman-teman mau tanya nih. Okay, let's try another one. How old are you? Okay. Do you think it's okay to ask someone new? Oh, how old are you? Without knowing them. What do you think, guys? Okay or not okay? Gimana nih? How old are you? Ini kira-kira termasuk pertanyaan yang terlalu personal atau fine-fine aja nih menurut teman-teman semua? And I think actually, so we've got some, yeah, it depends. That's right, Shapa. So I think, let's say for children, for kids, do you think it's okay to ask kids how old they are? How old are you if you are like 15? I think that's fine. Yeah, that's okay. But if it's me and Mr. Farid and we're adults, when we're adults, do you think it's okay just to ask how old are you? Ini ya yang perlu digarisbawahi ya. Jadi tadi sempat di-mention sama Mr. Ashley kalau misalnya kita mau mulai ngobrol sama orang yang mungkin lebih muda dari kita atau ke anak-anak gitu untuk tanya, oh how old are you? Gitu mungkin jadi sesuatu yang wajar atau nggak apa-apa nih. Tapi kalau misalnya teman-teman ini ternyata ketemu dengan seseorang yang lebih dewasa, kayak misalnya saya sama Mr. Ashley lagi ngobrol terus tiba-tiba tanya how old are you, itu nggak oke. Yeah, so normally, generally speaking, if it's someone new, asking how old they are in, I guess Western situations, normally not a great one to ask. Sometimes, especially if they are older, like me, for example, I'm a bit older. If someone asks me how old I am, I don't want to say that because maybe I'm a bit shy about it. Or maybe if it's someone older than me as well. So normally asking how old are you is not something great to start a conversation with. Oke, jadi ini mulai dipakai ya, teman-teman ya. Jadi untuk tanya ke hal-hal yang terlalu personal yang dimaksud itu seperti how old are you ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mulai ketemu sama seseorang terus tanya umurmu berapa sih? Itu salah satu bentuk pertanyaan yang cukup sensitif untuk dijawab sama beberapa orang. Jadi sebisa mungkin hal ini dihindari sama teman-teman. Yeah, but it does depend. You're right. There are some situations it's okay, but generally I would say I never really ask how old people are, just because it can be sensitive. Yeah. Ya, kalau Mr. Ashley tidak akan menggunakan jenis pertanyaan ini untuk having a chit chat with someone. Jadi kalau misalnya teman-teman mau coba having a chit chat, again ini
biasanya tidak digunakan. Jadi kalau bisa jangan ditanyakan ke orang-orang yang baru teman-teman temui, oke? Except maybe for children. For kids under 18, it's okay, yeah? You're still young. It doesn't matter. We don't care. Okay, and then one more. Okay, what is your salary? So do you think starting a chit chat with someone and saying, hey, what is your salary? And what is a salary, Mr. Farid? What is a salary? In Bahasa, what is a salary? Gaji. Gaji. So, Gaji. apa gajimu? Like that, yeah? Berapa? Oh, berapa. Okay. Berapa? Bukan apa, Mr. Ashil, berapa? Yeah, I think everyone's saying not okay. Yeah, that's not something we normally... It's a big no. Chat. Yeah. If you're, in a situation in a job interview, that's different. But we're talking about general chit chat. That's quite sensitive. Yeah. Ya, ini beda ya situasinya ya. Kalau misalnya tadi kita pakai gambaran situasi, aku sama Mr. Ashley lagi ada interview atau apapun itu, mungkin sebagai interviewer itu perlu ditanyakan gitu ya. Tapi kalau misalnya ini a general chit chat gitu, itu again a big no untuk ditanyakan ya teman-teman ya. Yeah, so let's look at some other questions. So yeah, things like where are you from? What do you do? Where do you live? Have you been here long? These are all general, okay questions, quite soft, yeah. So you can chit chat with that. Highly personal, I wouldn't recommend saying how old are you? How much do you weigh? That's a very sensitive topic. Your salary, your income, not really. Politics, not normally, because it can be very sensitive. Relationship status. So if I've just met Mr. Farid, I go, hey Farid, tell me about your relationship with your partner. He doesn't, if he doesn't know me, he doesn't want to say that. Yeah. And actually, in Indonesia, sometimes we get asked, "Are you married?" And to be honest, normally with non-native Indonesians, sometimes that can be a bit personal as well. So maybe not asking, "Are you married?" Is great for chit chat to begin with. Oke, ini adalah beberapa hal yang sudah di garis bawah ya oleh Mr. Ashley ketika teman-teman mungkin having a chit chat nggak cuma sama antar sesama orang Indonesia mungkin ya, tapi kalau misalnya teman-teman lagi liburan nih, biasanya kan kalau misalnya kita lagi ketemu orang asing atau kita coba untuk praktek bahasa Inggris kita ketika kita ketemu sama bule gitu misalnya, ini hal-hal yang misalnya yang bisa teman-teman gunakan kalau misalnya teman-teman mau having a chit chat with strangers atau sama orang baru gitu ya. Jadi mana yang seharusnya teman-teman bisa tanyakan untuk having a chit chat atau hal-hal yang memang seharusnya tidak perlu teman-teman tanyakan karena itu terlalu personal. Seperti pengalamannya Mr. Ashley bahwa biasanya itu kalau misalnya orang-orang penasaran itu, kamu udah nikah belum sih? Umurmu berapa? Gitu. Kenapa kamu belum nikah? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu untuk ditanyakan sama teman-teman ya. Jadi di situ. Kalau misalnya teman-teman mau coba lebih dekat supaya teman-teman bisa punya pengalaman ngobrol yang menarik sama orang baru, mungkin teman-teman juga bisa pakai topik-topik yang memang seharusnya bisa digunakan untuk topik-topik obrolan. Oke, sekali lagi, hal-hal yang terlalu personal itu tidak patut untuk ditanyakan. Tapi ya mungkin sama seperti teman-teman, depends ya. Situasinya seperti apa, kalau misalnya teman-teman ternyata bisa menggunakan itu sebagai topik obrolan, silahkan digunakan, tapi kita tidak merekomendasikan hal-hal tersebut untuk bisa dijadikan topik obrolan. And one more thing I would add as well is asking what is your religion. That can be sometimes a bit sensitive as well. So maybe not asking that in a chit chat, because sometimes, it can be a sort of personal, maybe they don't want to reveal. So maybe not asking that question in a chit chat as well with native. Oke, itu ya, religion itu juga jadi salah satu hal yang sangat sensitif. Jadi again, isu-isu itu tidak digunakan sama teman-teman ketika teman-teman having a chit chat with native. Okay? Just things we can use which make things easier, yeah. So avoiding some things and using some general questions. Nah, ini akhirnya menjawab teman-teman mungkin ya, kalau misalnya teman-teman sempat ketemu sama native terus sempat ngajak ngobrol atau teman-teman sempat tanya kok dia nggak mau jawab kenapa ya. Nah, mungkin salah satu pertanyaan yang teman-teman ajukan adalah pertanyaan-pertanyaan yang terlalu personal. Jadi makanya akhirnya dia tidak mau menjawab pertanyaan dari teman-teman. Okay, so that's number 2. So we've had talk about the weather and then asking personal questions. Number 3, current events. So talking about current events or topics is a nice way to discuss casual or start casual conversations. So things like, what do you think about? Did you hear about? Have you seen? Now, at the start, I showed a TV show that is very popular. Can you remember the TV show that I showed at the start, guys, in the questions?
So there's some questions at the start. We said, it's a lovely sunny day. School. Where are you from? And there was a Netflix show at the start. Squid Game. Yeah, that's right, Clifton. Yes, Squid Game. Yeah. So talking to someone about a popular show is fine. Yeah. Oh, have you seen Squid Game? Oh, yeah, I love it. Or, oh, no, not yet. So talking about things that are popular now is something good as well. Nah, current events nih. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini lagi hobi baca sesuatu atau lagi ngikutin berita-berita yang lagi tren gitu ya misalnya, terus teman-teman itu juga bisa dipakai salah satu topik untuk teman-teman akhirnya mulai membuka dan topik obrolan. What do you think about these situations? Tapi again dilihat ya konteksnya seperti apa. Kayak tadi kan sempat disinggung sama Mr. Ashley kalau masalah politik itu juga jadi sesuatu yang sensitif karena pilihan pribadi biasanya. Jadi itu mungkin tidak jadi topik obrolan, tapi mulai membahas sesuatu yang mungkin lagi viral misalnya atau topik-topik yang memang lagi hype gitu. Jadi teman-teman bisa langsung pakai topik itu sebagai topik obrolan. And this is a good questions actually from participant Mr. Ashley. Why asking our age is too sensitive to someone else, or sure? What do you think about that? Describing why is quite difficult. Yep. But what I can say is people, especially, okay, so personalized. So I'm from England, but I know from America, other countries. If you're an adult, saying your age is a bit revealing, you know? Sometimes you want people to think you're younger than you are, they think you're older than you are. But revealing something personal, yeah, it can make people feel uncomfortable. So yeah, that would be the reason, especially as you get older, you know, sometimes you want to feel like you look younger, yeah? So Yeah. if you are maybe, let's say 40 years old and you want to feel like you look 25, then if someone says, how old are you? You know, they don't want to reveal that. So it's just a personal topic that adults generally don't like talking about, at least before you know them, yeah, Mr. Farad. If you're friends, Yeah. it's okay. But if you're new to someone, I wouldn't ask like my new manager, oh, how old are you? It's they don't want to talk about that. Oke, itu terlalu personal ya, Kezia tadi ya. Semoga menjawab juga untuk teman-teman. Biasanya sama seperti yang diceritakan sama Mr. Ashley, kalau misalnya itu terjadi mungkin di beberapa orang-orang yang terlihat lebih dewasa dari teman-teman. Terus ketika teman-teman mau membuka topik obrolan, habis itu kita mulai tanya how old are you, itu mungkin dia juga tidak mau terlihat lebih tua daripada lawan bicaranya, mungkin seperti itu. Jadi inginnya itu terlihat lebih setara supaya obrolannya bisa lebih nyambung, obrolannya bisa lebih santai lagi supaya teman-teman juga tidak memperhatikan hal-hal lain yang sebetulnya tidak perlu diperhatikan. Jadi itu sebabnya kenapa akhirnya menanyakan usia itu bukan sesuatu yang patut untuk dipertanyakan juga. Oke? And also, just to say, this is different for natives than local, yeah? Maybe here in Indonesia, it's okay to ask, how old are you to anyone? But just telling you from a native's point of view, from someone from an English-speaking country, sometimes it can be sensitive. Okay. So it's not saying what you're doing is wrong here at all, but I'm trying to let you know if you chit-chat with a native, then yeah, it can be a bit personal. Oke, ya, terutama untuk teman-teman atau seperti yang Mr. Ashley ceritakan ya. Jadi kalau misalnya orang-orang yang dari England itu terutama rata-rata dari barat mungkin ya, lebih tepatnya kalau masalah umur itu sangat sensitif. Tapi kalau misalnya dari orang-orang kita sendiri itu dia masalah, ya sebenarnya nggak masalah juga sih. Cuman sebisa mungkin teman-teman menghindari pertanyaan-pertanyaan sensitif seperti itu. Okay? Yeah. So current topics, things like Squid Game, talking about maybe like volcanoes erupting or new presidents, things like that. They're all okay, current events. And number 4, someone actually already mentioned this, talking about sports. Now, sports are a great way to start a conversation with someone because especially things like football, they're like a universal language, yeah? But if you don't know anything about sports, don't worry. You should only really talk about sports if you have some knowledge about it. You don't want to look silly if you say, oh, did you see the football game last night? And they say yes.
and you don't know what you're talking about. Yeah. So sports can be a good gateway to speak with someone new, but only if you have an idea about sports. Okay, so do you think that we need to take a look of our chit chat partners also that? Oh yes. Okay, I think he knows about the football thing. So I'll start with the football things or something like that. Yeah, maybe they're watching TV and the football is on, or maybe they're wearing a football jersey. Maybe if it's, you know, someone that doesn't look like they like football, maybe, you know, don't bring that up. But yeah, you should identify, you know, who you're speaking to. Ya, oke. Jadi topik sport ini juga tadi menjawab pertanyaan yang sempat masuk ya. Itu nggak masalah sebenarnya. Tapi mungkin tadi sempat aku tanyakan nih ke Mr. Ashley, apakah kita juga perlu identify orang yang akan kita ajak ngobrol, apakah kira-kira orang ini tuh tertarik dengan topik sports atau enggak nih kira-kira. Karena to be honest, aku sendiri juga bukan orang yang senang nonton bola gitu misalnya. Terus kalau misalnya tiba-tiba Mr. Ashley ngajak ngobrol, do you see the football team last night? Aku juga bakal jadi orang yang kayak football apa nih? Karena nggak tahu gitu. Tapi itu juga bukan jadi sesuatu yang masalah juga gitu. Jadi kalau misalnya kita ternyata nggak tahu apa yang ditanyakan sama lawan bicara kita untuk masalah sport pun kita juga itu bukan jadi masalah yang besar gitu. Tapi kalau ternyata kita lagi ada di satu situasi di mana akhirnya kayak misalnya ada TV di kafe gitu terus lagi nontonin sepak bola, habis itu kita juga lagi butuh temen ngobrol, ngajak ngobrol aja kira-kira kamu jagoin yang mana nih untuk acara bola pagi hari ini kayak gitu. Itu juga bisa jadi topik obrolan. Yeah, I would never speak to football with Mr. Farid because I know he has no interest in football. But there are plenty of people that, you know, I think I speak to. I think I know they like football, so you know it can be easy. The other day, for example, I was out and someone I didn't know from Indonesia came to speak to me, and straight away speaking about football because it's so easy to talk about. It's not personal, really, or it can be, but normally it's a light topic to start a conversation. Oke, jadi itu juga bisa jadi topik yang mudah ya untuk bisa pembahasan dan chit-chat dengan seseorang. Yeah. Okay, guys. So, to review, 4 ideas, 4 suggestions to start a conversation with someone new. So, talking about the weather. It's sunny, it's hot, it's wet, it's cold. It's raining cats and dogs. Does anyone know what that means? It's raining cats and dogs. In the chat box, guys, what do you think that means? This is an idiom, right? Is it? Yes, I believe it is. Yes. Yeah, it's an idiom. Yes. Hujannya lebat banget kata Syafa ya. Jadi ini bukan literally hujan anjing sama kucing ya teman-teman ya. Tapi ini istilah gitu. Jadi hujannya itu lagi lebat banget. It's raining cats and dogs. Ini juga bisa jadi salah satu vocabulary barunya teman-teman nih. Kalau misalnya teman-teman mau gambarkan situasi hujannya itu ternyata sedang hujan yang sangat-sangat lebat, teman-teman bisa pakai frasa ini untuk bisa entahlah dibikin tweet atau statusnya teman-teman, atau kalau misalnya lagi ngobrol, aku nggak bisa keluar nih, it's raining cats and dogs. Ya, jadi lebih keren. Siti Nazifa says, talking about COVID, because that's a trend, is that okay? I would say generally yes. It depends on the situation. But yeah, if you're talking about, have you heard about the new restrictions? Have you heard there's a new variant? I mean, yeah, that would be something you could speak about. But obviously, it depends on if you think the other person has been affected by COVID or has family that's had problems, then you might want to not speak about that. But yeah, COVID, of course, everyone speaks about it. It's been such a big topic for the last 2 years now, right? Ya, semoga menjawab ya Kak Siti ya. Mungkin dilihat topik obrolannya juga. Jadi kalau misalnya Kak Siti ini mau ngobrol masalah COVID itu secara general, tidak terlalu spesifik dan menjurus ke sesuatu yang sensitif, kayak misalnya COVID ini juga ada sesuatu yang sensitif antara orang-orang yang vaksin dan anti-vax. Jadi kalau misalnya mau bahas terkait masalah COVID-nya sendiri, apa yang sedang terjadi, bagaimana yang harus dilakukan supaya akhirnya tidak tertular dan sebagainya, itu mungkin bisa jadi bahan obrolan. Tapi dilihat juga topik pembicaraannya kalau itu tidak terlalu sensitif dan menjurus ke sesuatu yang terlalu berpihak ke sisi-sisi lainnya, itu mungkin juga akan jadi obrolan yang menarik untuk bisa jadi topik obrolannya. And one question from Nabila as well, is it rude to ask for our social media account? For me, I would say, yeah, in a way. A better way of saying, what's your social media account?
Because that's like saying, what's your phone number, right? Yeah. Nowadays, we all use social media. Maybe change that and say, oh, if you want to follow me, this is my social account. Cek. Hey guys, Okay. can you still hear us? Yeah. Yap, oke. Jadi tadi sempat di-mention sama Mr. Ashley juga kalau misalnya tadi tanya masalah social media itu kira-kira jadi sesuatu yang rude juga atau enggak, depends. Tadi ya bilangnya. Tadi itu sama halnya kalau misalnya kalau menurut Mr. Ashley itu juga jadi sesuatu yang too personal. Tapi kalau misalnya ternyata teman-teman bisa lebih ngeflow nih ketika ngobrol sama orang, udah dapet bondingnya sama orang tersebut, terus ternyata itu jadi sesuatu yang tidak masalah untuk ditanyakan, ya itu juga tidak akan jadi masalah. Tapi sebisa mungkin hal itu juga tidak dilakukan sama teman-teman, apalagi ketika teman-teman baru mengenal orang tersebut. Atau suggestion-nya Mr. Ashley tadi, kalau misalnya ternyata dari kita pengen nih dapat sosial medianya dia, mungkin dari ya udah. Aku bisa nih kalau misalnya kamu ngobrol lebih lanjut follow sosial media aku di sini ya gitu. Karena nanyain sosial media itu menurut Mr. Rasul juga sama seperti kalau misalnya teman-teman tanya phone number, tanya masalah nomor telepon. Jadi itu juga harus lebih hati-hati lagi, oke? Yeah. And current events, I think for Rachel about Travis Scott concert accident, I think that is okay. But again, think about who you're talking to. If you're talking to maybe someone older that you think doesn't like Travis Scott or won't know, then maybe not. But if you're talking with someone younger who maybe knows that music, then it can be something. I wouldn't start with Travis Scott, but you could maybe get there. Oke, ini teman-teman ternyata interesting sekali ya topik yang mau dibahas ya. Ini kalau misalnya kita mau punya sesi sendiri di luar daripada seminar, terus kita ngobrol, mungkin kita bisa ngobrol banyak hal ya. Terkait itu bisa jadi bahan obrolan atau enggak. Tapi mungkin sama seperti yang disampaikan sama Mr. Ashley, kalau hal yang dimaksud adalah untuk dibahas yang masalah generalnya aja, bukan masalah keberpihakannya terhadap satu kasus yang sedang teman-teman ingin bicarakan, itu mungkin juga tidak akan jadi masalah sepertinya ya. Okay, and for Augusta, that's a great question. So Augusta, I will answer your question after the quiz, I think. Because I think that's a good topic, how to answer politely as well. So, Mr. Farid, would you like to, or should we just go to? Oh, not yet. Okay, not yet. After this, okay? After this, yeah, okay. I need to. That's okay. Something. Okay. Ini kita nanti akan jawab ya pertanyaan dari Kak siapa ini? Kak Agusta yang ada di Zoom. Kalau teman-teman yang lagi stay di YouTube, terus teman-teman juga mau ada pertanyaan sesuatu dari yang kita diskusikan pagi hari ini, teman-teman bisa langsung tanyakan di chat box. Nanti saya akan baca ya, karena saya juga standby di YouTube. Jadi teman-teman sampaikan saja pertanyaannya. Nanti kita akan jawab gimana sih kalau misalnya seseorang itu sudah terlanjur menanyakan personal social medianya kita, terus kita menolaknya dengan cara halus atau sopannya itu seperti apa, nanti akan dijelaskan sama Mr. Ashley. Tapi sebelum itu, sebentar lagi kita akan ada kuis, jadi teman-teman jangan kemana-mana. Tapi sebelum kita ke kuisnya, aku perlu menyampaikan sesuatu dulu ke teman-teman seperti biasa. Seperti yang sudah aku sampaikan di awal, semua teman-teman dan peserta yang hadir pagi hari ini, kalau misalnya dari teman-teman di sini belum bergabung dengan IF, tapi teman-teman mau tahu nih sejauh mana kemampuan bahasa Inggrisnya teman-teman, terutama untuk grammar sama speaking, teman-teman di sini punya fasilitas yang sama untuk cek kemampuan bahasa Inggrisnya, terutama grammar sama speaking-nya. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman mau coba untuk cek kemampuan grammar atau speaking-nya, teman-teman bisa submit nama spasi usia melalui WhatsApp di 0822-2000-1000. Sekali lagi, kalau misalnya teman-teman mau cek kemampuan bahasa Inggrisnya, teman-teman bisa cek melalui WhatsApp dengan submit nama spasi usia di 0822-2000-1000. Oke, it's echoing again ya, I think teman-teman. Oke, it's selesai konsultasi, terus ternyata teman-teman tertarik nih dengan program-program yang ditawarkan oleh First Consultant kita, teman-teman juga bisa langsung join dengan IF dengan berbagai macam benefit yang sudah akan kita ceritakan juga nantinya oleh tim First Consultant kami. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini mau mencoba untuk
konsultasi dulu buat tahu dulu kira-kira seperti apa kemampuan bahasa Inggrisnya teman-teman. Teman-teman bisa submit nama spasi usia, kirim melalui WhatsApp di 0822 2000 1000. Oke, nanti teman-teman di situ bisa langsung konsultasi dengan tim course consultant kita sekaligus dengan IF Teacher. Nah, seperti biasa karena tadi sudah sempat diinformasikan bahwa hari ini merupakan IF Talks yang terakhir di tahun ini. Jangan khawatir karena tahun depan teman-teman tetap bisa mengikuti kegiatan IF Talks kita. Nanti kita akan mulai di tanggal 15 Januari. Jadi kalau misalnya teman-teman mau konsultasi dulu nih seperti apa, jawabannya teman-teman bisa ya. Teman-teman bisa konsultasi untuk segala usia, bisa di WhatsApp aja nanti di 0822 2000 nanti dibantu sama tim dijawab untuk di situ. Nah, nanti setelah ini teman-teman bisa langsung mendaftar untuk kegiatan IF Talks kita di tahun depan yang akan kita laksanakan di tanggal 15 Januari 2022. Masih dengan Mr. Ashley, kali ini kita akan membahas dengan skill yang berbeda, yaitu tentang writing skills. Nah, ini yang sering kali teman-teman minta nih ketika teman-teman diminta untuk ngisi feedback ataupun survei dari kita yang kita kirim ke teman-teman. Nanti kita akan bahas kira-kira gimana sih caranya secara general itu untuk bisa improving writing skills-nya teman-teman terutama di bahasa Inggris. Jadi link pendaftarannya akan dibantu oleh tim untuk dicantumkan di kolom chat box, baik itu di YouTube maupun di Zoom. Jadi nanti teman-teman selesai acara ini, teman-teman bisa langsung mendaftarkan dirinya untuk kegiatan di tahun depan. Nah, sama seperti di kegiatan-kegiatan sebelumnya, topik hari ini merupakan topik yang teman-teman minta juga ketika teman-teman mengisi survei. Jadi setelah ini teman-teman kami akan arahkan untuk bisa memberikan survei dan feedback terkait kegiatan hari ini. Kira-kira topik apa lagi nih yang teman-teman mau untuk kita bring up, untuk kita jadikan topik dan kita bahas bersama-sama. Plus nanti kalau misalnya teman-teman sudah mengisi survei, teman-teman bisa mendownload materi pagi hari ini untuk bisa dipelajari lagi sama teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau baca-baca lagi nih materi-materi terkait chit chatnya seperti apa, nanti teman-teman setelah mengisi survei, teman-teman bisa langsung mendownload materi dari Mr. Ashley untuk dipelajari lagi lebih lanjut di rumah. Oke, kita kembali lagi bersama Mr. Ashley terkait menjawab pertanyaannya Kak Agustan kira-kira. Silakan Mr. Ashley. Okay, thank you, Mr. Farid. So guys, now we've looked at the 4 topics. You've got a little quiz. Okay, so here in today's quiz, if you go to bit.ly/EF Chit Chat 2021, there is a short quiz which you can take. It's a Google quiz, and I think the score is out of 12. Okay, so maybe 2 or 3 minutes to take that quiz and see how you get on. Mr. Farid. Oke, seperti yang sudah kita janjikan, nanti kuisnya, linknya sudah akan dibantu sama tim juga untuk dikirim di chat box ya. Setelah ini Bu Ana akan bantu teman-teman untuk bisa akses linknya, untuk bisa ikut kuisnya, karena nanti di akhir acara teman-teman bisa mendapatkan hadiah untuk 3 pemenang utama ya. Jadi nanti kita akan acak random dari nama-nama yang masuk untuk bisa dapat 3 hadiah dari kita. Nanti kita akan kirim hadiahnya ke teman-teman. Linknya sudah dibantu di situ di kolom chat box, di YouTube juga sudah dibantu oleh tim kita supaya teman-teman bisa akses. Kira-kira teman-teman sudah bisa akses kuisnya atau belum nih? Kalau kesulitan bisa kasih tahu. Kalau sudah bisa akses nanti kita akan mulai acak. Boleh dijawab ya. So Mr. Ashley, are we ready to do the quiz? Yes, we are. So guys should be logging in already, trying the quiz. Once you've completed, let us know your score, okay? Now, part 4, last part of the quiz is about sports. It's not about English really, but it's just a fun way to see if you are someone that can speak about sports. So if you find that part difficult, then maybe you know, or maybe discussing sports isn't the ideal thing for me. So don't worry if you get the answers wrong for part 4. It's just a fun way to test your knowledge about sport, Mr. Farid. Oke, jadi ini kita sudah lihat ya. Again, sekali lagi teman-teman kalau misalnya mau ikut kuisnya, nanti kita akan ada lucky draw di akhir acara, di mana teman-teman nanti untuk 3 nama, teman-teman bisa mendapatkan hadiah langsung dari kita yang akan kita kirimkan ke teman-teman semua. Jadi kalau bisa teman-teman ikutan, join, kita masih tunggu nih supaya teman-teman juga bisa join semuanya di sini. Nanti teman-teman bisa langsung bisa berkesempatan untuk mendapatkan hadiahnya, oke? And while we're doing this, I think we'll have a little bit of elevator music. Hopefully it should be not too loud. Let's turn that down. Can you hear that? Yep, I can hear. Yeah, okay. So
guys, I think maybe 2 or 3 minutes to go to that link. And then once you have got your score, please let us know. Flip says, I can't open the quiz. Okay, let's try again. Can maybe someone else try opening the quiz? Hopefully it's open. I can access the quiz. You can access the quiz? Okay. Okay, maybe Philip, can you try again? Try clicking that link. Maybe Miss Anna as well. Maybe you can try clicking the link and see if it is working. I hope it is. Oke, ini aku juga coba untuk ikut okay, quiznya, Philip, great. teman-teman ya. I'm glad it's working. All right. Okay, guys. So yes, please let us know how many you get correct out of 12. Oke, nanti skornya, is it too sensitive to show the score? No. Not for this. I don't think so. No. Up to you. It's for sharing a score like this, it's your choice, right? Yeah. But maybe if you ask for someone else's exam scores, that could be sensitive, right? Maybe if they don't get a great score, maybe they don't want to say. So as a teacher, I don't normally reveal everyone's scores to everyone because you might be shy if you get a bad score. So that's a good point. Oke, ini tadi sempat aku singgung ya sambil teman-teman ngerjain quiznya ya. Kalau misalnya kita lagi ada di sekolah atau lagi ada di sesi-sesi kayak gini, kira-kira untuk tanya atau nge-reveal skornya itu apakah jadi sesuatu hal yang polite juga atau enggak? Itu depends. Karena tergantung dari kegiatannya seperti apa. Kalau kegiatan hari ini kan kita lagi nge-games nih. Jadi itu nggak masalah karena kita lagi belajar bareng-bareng. Tapi kalau misalnya teman-teman lagi ada di instansi, lagi ada di sekolah, lagi ada di kampus, terus coba tanya nilaimu berapa. Nah, yang kayak gitu itu juga mungkin jadi sesuatu yang sensitif untuk satu sama lain. Tapi kalau udah kenal deket ya nggak masalah sih sebetulnya ya. Alright, so getting some scores through now. Igusti says 12 out of 12, good job. Chester Dabi, 9 out of 12, very good. Shafa got 11, well done. Clifton 10, Eugene 10, well done guys. And like I said, if you don't do well on the sports section, that's okay. It's just to check if you have an interest in sport or not. Rachel, 12 out of 12. Well done, guys. Okay, I'll give everyone else maybe 1 more minute to take the test. Of course, you can take the quiz again later if you want to. It's open forever, I think. So yeah, if you get any wrong, please go back. You can try again. Oke, nanti nama-nama yang udah masuk kita akan lakukan lucky draw ya untuk 3 nama supaya nanti siapa yang bisa mendapatkan hadiah dari kita. Itu akan hadiahnya nanti berisi IF merchandise. Jadi nanti kita akan kirim ke teman-teman untuk 3 nama beruntung hari ini yang sudah mendapatkan itu. Tapi nanti sebelum kita ngadain lucky draw, nanti kita bahas sedikit ya jenis-jenis soalnya seperti apa dan kita akan buka sesi question and answers juga dengan Mr. Ashley, oke? Yeah, okay. Well, it looks like a lot of you got some good scores, so well done, guys. Yeah, if you haven't finished yet, don't worry. There's no time limit. And yeah, well done for those. And well done just for taking part. It's just giving you some options of how to chit chat. Are we paused? We're still okay, yes. Okay. I think the camera is not on you. That's no problem. That's all right. I've just seen Mr. Farad looking at me. All right, guys. So maybe a conversation with someone new. These are some things you can use. Yeah. Yep. Okay. Now, I'd actually like to bring up something which, sorry, one of the participants said. I forgot your name. Sorry, but how Augusta. Augusta? Yeah, Augusta or Augusta? Augusta, I think. Augusta. Yeah. Okay. So let me bring this up here. Actually, she asked the question. Oke, ini kita coba jawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah sempat menanyakan di kolom chat box, baik itu yang di Zoom maupun yang ada di YouTube ya. Yang ada di YouTube aku sudah dapat satu pertanyaan dari Kak Mia, sorry. Nanti aku juga akan bring up dan didiskusikan sama Mr. Ashley juga. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan juga, silakan teman-teman sampaikan di kolom chat box ya. Kayak tadi ada Kak Agusta. Ini Mr. Ashley akan coba jelaskan gimana akhirnya kalau misalnya seseorang itu udah terlanjur nanyain sosial medianya kita. Untuk nolak supaya kita tidak langsung memberikan sosial medianya kita itu seperti apa, politely-nya, seperti itu. Okay, so let me push this in the chat box, yeah? So this was the question. What if someone asks something personal to us? How can we answer it politely? So things like, if you don't want to answer, you could say things like this, maybe, I'm sorry,
I'd rather not answer or discuss that. That's a polite way of saying no. Maybe another one. I'm sorry, I'm not comfortable discussing or not comfortable speaking about that. Maybe something like, that's a bit sensitive for me. Let's talk about something else. Okay. Or maybe one more. I'd rather not talk about that if you don't mind. So trying to give a response that's polite and shows that you're answering in a nice way, but expressing that actually you don't want to discuss that. Oke, jadi ini salah satu suggestions dari Mr. Ashley ya, Kak Agusta. Jadi kalau misalnya ternyata untuk teman-teman semua juga, kalau misalnya sudah ada orang-orang yang mungkin langsung to the point menanyakan sosial mediamu apa nih, tapi ternyata teman-teman menolak untuk memberikan hal tersebut, tapi mau menyampaikan hal tersebut juga dengan secara sopan. Nah, mungkin contoh frasa yang dituliskan sama Mr. Ashley di chatbox itu bisa digunakan sama teman-teman. Jadi kalau misalnya I'm sorry, I rather not answer or discuss about that, atau misalnya jadi sembari teman-teman mengungkapkan frasanya itu, teman-teman juga bisa menunjukkan ekspresi bahwa teman-teman juga tidak berkenan untuk memberikannya saat itu juga gitu. Jadi kayak misalnya, that's a bit sensitive for me, can we discuss about something else atau something like that. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mulai diarahkan untuk bahas masalah sosial media, tapi teman-teman tidak mau mendiskusikan tentang itu, teman-teman juga bisa mulai pakai I rather not to talk about that if you don't mind. Nah, itu kan jadi lebih sopan lagi itu kalau misalnya mau nolak. Jadi ya teman-teman mulai bisa pakai frase-frase ini untuk menolak memberikan sosial medianya atau menjawab sesuatu yang terlalu personal menurut teman-teman. Oke? Yeah. So some other questions here. Clifton, is talking about gaming okay? Yes, I'd say gaming is a fine topic to ask about, especially if you are talking to someone you think might like gaming. So yeah, gaming is fine. But maybe no spoilers, yeah? Don't say, oh, have you finished this game and this is how it finishes? Yeah, maybe not that. Okay. Same with movies, yeah? Don't spoil movies. No one wants to know the end of the movie if they haven't seen it. But you can ask them about it, of course. Have you seen Spider-Man 3? What is the new Spider-Man? Sorry, do you know? No Way Home. Yeah, have you seen Spider-Man No Way Home? Yeah, that's a fine topic to talk about, gaming and movies. Oke, Kak Novika ini jawabannya juga bisa mungkin dia dipakai ya. Oke, tapi mungkin kalau misalnya lagi santai ngobrolnya itu juga boleh dipakai di situ. Oke, ini yes. I think I also have one question from YouTube. Yes, Mr. please do. Yeah. I have a questions about how to know or asking about accent that they use to speak to one another. So Mia here is not sometimes, but she ever asked someone, what accent do you use to speak actually? What accent do you use? Yeah. So asking about accent. Okay. So of course we all have an accent, right? When I'm speaking now, I don't normally choose my accent because I can only, you develop your own accent. But if you want to ask someone else about that accent, let me think. So if someone said, if you say, I love your accent, where are you from? I think that's great. Okay. Yeah, that's fine. But maybe if you say like, your accent is strange, I wouldn't maybe use that as a way to, start chit-chatting. But if you like someone's accent, that might be something you can speak about, yeah. Oke, ini menjawab dari pertanyaannya Kak Mia yang ada di YouTube ya. Kalau misalnya Kak Mia masih ada di YouTube, mungkin dari gaya berkomunikasinya aja yang lebih sedikit dirubah. Jadi jangan straight to the point untuk menanyakan kamu pakai aksen apa sih kok bagus banget, itu mungkin juga terlalu personal menurut dia, makanya mungkin dia merasa itu sedikit terganggu menurut dia. Tapi kalau misalnya tadi seperti yang dijelaskan sama Mr. Ashley, kayak misalnya kamu suka nih cara ngobrolnya dia, jadi kamu mulai bisa ngarahin pembicaranya itu, I love your accent, where do you come from, something like that. Itu bisa dipakai. Jadi kalau misalnya dengan ngedengerin cara dia ngomong, terus kamu penasaran dengan aksennya dia, itu kamu bisa arahkan pertanyaannya itu dengan sesuatu yang aksenmu bagus ya, kamu dari mana gitu. Nah, kayak gitu tuh bisa diarahkan kayak gitu. Mungkin dia juga akan lebih senang hati untuk menjawab gitu. Nah, ini kalau misalnya ada pertanyaan, kalau sudah selesai mengisi kuis seperti apa atau harus apa, teman-teman ditunggu dulu ya, karena kita lagi ngerekap namanya. Namanya ini kita rekap, nanti kita akan adakan lucky draw untuk 3 nama yang beruntung bisa mendapatkan
hadiah langsung nanti dari kita ya. Jadi ditunggu aja dari kita nantinya seperti apa. Oke, nah kira-kira dari teman-teman lain ada pertanyaan yang lain nggak kira-kira? Yeah, I've got a few more I can answer, if that's okay. Rachel, are small talk and chit chat the same? They're pretty similar, yeah. Small talk, chit chat, general conversation, not normally that serious. Yes. So chit chat and small talk are similar. What do you think about slang? Is it okay to use? It depends on the slang and depends who you're speaking to. If you're trying to impress someone that is from maybe from, let's say, from UK, and you want to say, "All right, mate, want a bottle of water?" I mean, you could say that. So maybe using slang can be okay, but you have to choose or understand the situation you're in. So if you're speaking to your headmaster, you start using slang, maybe that's not a good time to use it. Oke, boleh ya pakainya tuh. Again, mungkin sebenarnya tidak ada aturan pakem gimana akhirnya teman-teman itu bisa menggunakan atau memilih informasi yang ingin ditanyakan untuk having a chit chat with someone gitu ya. Tapi lebih ke cara komunikasinya teman-teman itu untuk bisa mengatur bahasanya itu seperti apa. Kayak tadi misalnya mau nanyain aksen, atau mau nanyain sesuatu mau pakai slang atau mau pakai idioms ini yang lagi ditanyain di situ gitu kan banyak banget tuh idioms bisa dipakai. Kalau misalnya masalah aksen tadi misalnya cara nanyainnya mungkin cara nyampeinnya kayak gitu jadi nggak langsung tanya kamu pakai aksen apa atau kamu lagi dari mana dan sebagainya itu bisa langsung dengan memujinya dia terlebih dahulu atau seperti apa itu bisa digunakan sama teman-teman. Oke? Yeah. Arnie says, relocated to city, got asked about the religion a few times. Now, of course, in Indonesia, I mean, I don't know, that might be the normal culture. Yep. But yeah, just let you know, as someone outside, sometimes it's just sensitive. So, you know, unless you get to know them, normally not a topic we'd ask straight away. It can be sensitive. Let's see. Also, we've got, what do you think about news anchor Eva Julianti Uniza? What do you know Eva Julianti Uniza? News anchor from Brilliant? Oh, nope. No, okay, I don't. I'm afraid. So sorry, I don't know who that is. So yeah, okay. Let's see. Yorkshire accent. Rifki likes a Yorkshire accent. Brilliant. Like Doctor Who, I think, has a Yorkshire accent. How to know much about idioms? My friend often use it. Okay, so idioms, yeah, they can be a bit difficult to understand because an idiom is a phrase like raining cats and dogs, okay? That doesn't mean there are cats and dogs raining from the sky. But these expressions, they are non-literal, so they have a different meaning. Do we have any things on idioms, Miss Yuli, already? On our social media? On TikTok? Okay. Great. So for more information on idioms, check out our TikTok and Instagram. We have some videos with common idioms there. Oke, ini kalau misalnya teman-teman ada yang mau tahu nih masalah idioms, banyak idioms itu sudah dibahas sampai seriously juga di TikToknya IF Surabaya sama di Instagram. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cek, mau cari tahu kira-kira macam-macam idioms apa yang sering digunakan ketika having a chit chat nih sama kayak gini, itu teman-teman bisa cek di TikToknya @IF Surabaya sama Instagramnya @IF Surabaya. Nah ini we also have one questions, Mr. Ashley, Sure. from Rachel. Okay. We all know that English isn't our first language. How to make ourselves confident to speak in English? Okay, so I'm already in college. Yeah, because I'm already in college and choose English educational department, and one of my friend kind of jealous about me because I have a little bit of basic English. Thank you. Great. Okay, so to improve our confidence with English, just like with any skill, we need to practice it. Yeah. Now, one thing, so if I think about how I improve my bahasa, okay, let's try and do it that way. So to improve my bahasa, if I'm speaking English all the time, it doesn't get anywhere. But if you are in situations where you have to use that language, then that's how you develop it. So I would say, one, put yourself in the situation where you have to use or have to understand English. So you are forced to develop and use your skills. But two, I would also recommend going to our link tree because we've already had, I think, 2 sessions or 3 sessions on improving confidence with speaking. So I'd recommend going to those sessions and looking at the tips and tricks there. Oke, itu 2 tips ya yang bisa digunakan mungkin sama teman-teman semua di sini. Kalau untuk bisa ningkatin confidence speakingnya, terutama di bahasa Inggris itu paling tidak
fokus utama yang bisa disarankan sama Mr. Ashley adalah tempatkan teman-teman itu berada di situasi di mana teman-teman harus menggunakan bahasa Inggris itu untuk komunikasi. Jadi kalau misalnya ternyata di situ teman-teman menemukan satu tempat atau satu lokasi atau mungkin dengan teman-temannya teman-teman bisa terbiasa ngomong bahasa Inggris, di situ akhirnya teman-teman juga bisa ngedevelop bahasa Inggrisnya dengan baik. Lalu yang kedua, kalau misalnya teman-teman mau coba tips-tips yang lain, kemarin kita juga sempat bahas masalah tips untuk speaking. Jadi teman-teman juga bisa cek di YouTube channelnya IF Surabaya, nanti teman-teman juga bisa pakai beberapa tips yang sudah dijelaskan sama Mr. Ashley untuk dari beberapa pertemuan terakhir kemarin yang membahas masalah speaking. So, we've got 2 more, I think. So, yeah, sure. So for Enrico, does it matter to speak grammatically with someone new? As nowadays youth like to speak bahasa gaul, is it? Bahasa gaul, yeah. Yep. So I think it depends on the situation and how you want them to think of you. Yeah. If you are speaking to someone and you want them to be impressed with your English, then I would use the correct grammar. If you're speaking with someone, more socially, I guess you can make that decision then, yeah. Okay. Depends on the impression you want to give, yeah. Okay, depends ya. Tadi ya kalau dijelaskan sama Mr. Ashley ya di situ ya. Okay, I think we're ready to have a lucky draw. Okay, can I ask one last one? Okay, sure. Very simple. From Amir Rudin, which is better to call the tutor Mr. Ashley or Mr. Bevan? So, in Indonesia, I have got used to being called Mr. Ashley, and through all the teaching, always called Mr. Ashley. In the UK, we always call our teachers by their last name, Mr. Bevan, Mrs. Green, Mr. Smith. So, yeah, different places have different customs, but here in Indonesia, Mr. Ashley is fine. Oke, jadi nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya tadi sempat diceritain sama Mr. Ashley, di Indonesia dia ini sering banget dipanggil sama Mr. Ashley. Karena kebiasaannya kita kan biasanya tuh manggil pakai nama pertama yang muncul biasanya. Tapi kalau misalnya di UK, untuk guru tuh kadang-kadang itu dipanggilnya itu dengan nama akhirnya dia. Jadi Mr. Ashley or Mr. Bevan is completely fine. Yes. Okay, Mr. Farag, I think it's competition time, yeah? Yep. Okay. We have lucky draw untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi di quiz tadi. Kali ini kita akan pilih 3 nama secara acak ya untuk bisa mendapatkan hadiah di akhir tahun ini. Again, sebelumnya kami juga mau ngucapin terima kasih nih untuk teman-teman yang sudah bergabung selama 1 tahun kegiatan IF Talks ini, di mana teman-teman juga bisa improve di banyak kemampuan, terutama kalau misalnya di sini ada Bapak Ibu Dewan Guru atau dari orang tua juga, di mana kita sempat angkat masalah parenting tips, lalu ada self improvement, lalu ada banyak sekali topik-topik bahasa Inggris yang sudah kita angkat, mulai dari speaking, grammar, sampai hari ini kita rangkum semuanya jadi satu terkait Chit Chat. Nah, nanti kalau misalnya tahun depan teman-teman masih punya lagi topik-topik yang mau kita bahas, teman-teman jangan lupa untuk mengisi surveinya untuk bisa download materi pagi hari ini. Dan teman-teman juga bisa mengisi feedbacknya kira-kira topik apa lagi yang mau kita bahas untuk kegiatan IF Talks tahun depan. Sekarang kita bisa undi siapa saja 3 nama beruntung yang akan mendapatkan IF Exclusive Merchandise dari kita. Oke, ini kita mulai share screen-nya ya. Kita akan mulai acak. Nanti dari 3 nama yang muncul itu, saya minta tolong untuk teman-teman yang namanya disebutkan bisa menggunakan fitur raise hand. Terus nanti untuk mengirimkan data lengkapnya berupa nama, nomor telepon aktif, dan alamat lengkapnya untuk proses pengiriman hadiahnya ya teman-teman ya. Nanti boleh dibantu dengan boleh chat langsung ke Ibu Ana. Teman-teman bisa cari di kolom chat box-nya itu, lalu send chatnya to Ibu Ana ya. Di situ ada Ibu Ana selaku co-host di sini. Nah itu, Bu Ana sudah muncul tuh di kolom chat box ya. Nanti tolong dikirimkan untuk nama penerimanya siapa, nomor telepon aktifnya, sama alamat lengkapnya untuk proses pengiriman hadiah ya. Kita pilih 3 nama beruntung. Nanti kalau misalnya dari 3 itu ada 1 yang nggak ada, kita akan acak ulang, oke? Oke, Mr. Ashley, would you mind to count? Oh, sure. Okay. 20. 9. No, not 20. Okay. I think. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Oke, selamat untuk 3 nama ini. Ada Rachel, ada Ayu Rahma, dan ada Mei Fandi Hugo. Oke, Rachel udah di sini. Congratulations ya. Oke. Terus ada Ayu Rahma. Kak Ayu Rahma ada di sini juga nggak?
sama Kak Mei Fandi Hugo. Kalau nggak ada, kita akan undi ya. Aku akan coba dulu. Rachel's got a hand up. Well done, Rachel. Ya, Kak Rachel boleh dibantu untuk kirim nama lengkap, nomor telepon, dan alamatnya ya. Kak Ayu Rahmanya ada di sini. Kak Ayu Rahma minta tolong untuk Could be chat on ke YouTube as well, yeah. Check Ibu YouTube. Ana ya. Kalau ada di YouTube, kalau ada yang ada di YouTube juga nanti boleh dibantu untuk ini saya bantu ya. Silakan kirim datanya ke Mei. Aku coba cek di sini ya, Kak Mei. Mei Fandi ada di YouTube atau di mana nih? Sudah, di situ kayaknya di Zoom nggak ada. Kalau misalnya di YouTube ada untuk Mei, boleh dibantu untuk mengirimkan datanya ke nomor ini ya. Oke, Rachel sama Kak Ayu Rahma ya. Kak Ayu Rahma sepertinya sudah dibantu chat ke Ibu Ana. Nanti Ibu Ana boleh dibantu konfirmasi ya. Di YouTube adakah, Mei? Sepertinya nggak ada ya. Oke, kita boleh bantu satu nama lagi. Oh, ada di YouTube. Saya Mei. Oke. Kita sudah menemukan 3 pemenang beruntungnya ya pagi hari ini ya. Sekali lagi selamat untuk Kak Rachel, selamat untuk Kak Ayu, selamat untuk Kak Mei Fandi. Kak Mei itu sudah dicantumkan nomor telepon di situ. Kak Mei bisa langsung kirim untuk nama lengkap, nomor telepon, sama alamat lengkapnya untuk kita kirimkan hadiahnya ya. Anyway, Mr. Ashley, do you have something to say to close our amazing EF Talks for the last year? Yeah, I'd like to say, yeah, it's been a great, our EF Talks this year have been fantastic. We've had so many of you speak to us and join us. So thank you guys for taking your time on a Saturday morning to join us for our EF Talks for the last 12 months. And yeah, if you'd like to catch up with any of our previous videos, you can check our YouTube page, our Linktree page, also our Instagram and TikToks, where we post tips and tricks for English every week. But yeah, a big thank you and well done to all of you for joining. And yeah, we hope you've enjoyed it. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk semua peserta yang sudah hadir pagi hari ini atau bahkan yang sudah sering sekali ikut di acara EF pagi hari ini. Senang sekali untuk menutup kegiatan akhir tahun ini. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sekali kalau misalnya pagi tadi kita sempat ada technical problem sama teman-teman, tapi hopefully tahun depan kita sudah bisa balik lagi untuk ketemu sama teman-teman dan banyak topik menarik untuk teman-teman bahas semuanya di sini. Oke, sekali lagi jangan lupa untuk isi surveinya dan mendapatkan materi hari ini. Terima kasih sudah berkesempatan join selama 1 tahun terakhir. Sampai ketemu lagi di EF Talks tahun depan dan tetap jaga protokol kesehatan. Jangan sampai teman-teman akhirnya lengah dengan protokol kesehatannya dimanapun teman-teman berada, dan sehat selalu untuk kita semua. Oke, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di EF Talks selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa semuanya. Thank you guys. See you next time. Take care.